السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتين شهادتين ولتنو قبي سغلي كان اجاجرتن هندي يا رب جدي سنبتتك غافا غيا دمي توربا ساعتي كلتوكو إرا إيغالي دكتور غادو ولين سغنتا غغار سماتي يتيما علي محمد أليف وانتا سفموف اسنس كراتور اف بي يوتيوبي تيك توكي دكتور غادو إرتي أرغمتني قود يتيما برد آبچو أكا بحتن مقا ربين اسن أفيرا warreen gargaaruu barbaadaniif lakkoofsi baankii maqaa haadha ijoollee kanaan waan banamee jiruuf baankii daldala Itoophiyaa 1168 49 21 28 jahaan deeggaruu dandeessu. Baankii hojii gamtaa Oromiyaatii warreen deeggaruu barbaadaniif 10 20 10 31 73 deeggaruu dandeessu. Baankii Awaashiin warreen deeggaruu barbaadaniif 01 12 51 53 75 81 900 nu deeggaruu dandeessu. Jazakumullahu khair wa ahsanal jazaa. ኢንሻአላህ አላህ ካለ በቀን 27 ከ11 ሰዓት ጀምሮ በዶክተር ጋዶ ኤፍቢ ቲክቶክ ዩቲዩብ ገጻቸው ላይ ለአልይ ማመዳ አሊ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ይዘን ስላለ እርሶም በፕሮግራሙ ላይ ታድመው የራስዎትን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በአላህ ስም እንጠይቆታለን። ማገዝ የምትፈልጉ በአልይ ማመዳ ሚስት የተከፈተ አካውንት ነምበር ስላለ በሱ ማገዝ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1068 49 21 28 6 በኦሮሚያ ህብረት ማገዝ ለምትፈልጉ 10 20 10 31 73 ላይ ማገዝ ትችላላችሁ። በአዋሽ ባንክ ማገዝ ለምትፈልጉ 01 12 51 53 75 81 900 ላይ ማገዝ ትችላላችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወአሕሰነል ጀዛ